سلام مطعنا هبلي كبرانن تخاتلتنا زي حرنت تي في يو نزعل تدالو زيناتات حزلكم قريب اللغو فلما قندر استاتهم طلاهون وامي ابلعلي هبوب دمصاوي هاچالو هندسا زفصمو ገበን አሚኑ ፓርቲ ብልጽግና ኦሮሚያ ሰለስተ ለዓለወት አመራርሓት ፓርቲ አጊዱ አብ ቻይና ክልተ ካናዳውያን አብ ውሽጥ ክልተ መዓልታት ብሞት ተፈሪዶም ዜናታት ብዝርዝር طلاهون وامي ابلعلي هبوب دمصاوي هاچالو هندسا زفصمو ገበን አሚኑ بقتلت هبوب دمصاوي هاچالو هندسا استخصص طلاهون وامي اب فدرال بيت فردي اب زقربل اوان نتي ገበን ከም ዝፈጽሙ አሚኑ ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጹ اب አዲስ አበባ ዝርከብ فدرال بيت فردي زقربه ተخصاصي طلاهون وامي ናይ ፍርዲ መስራሕ ክቀላጠፈሉን ንቤተሰቡ ድማ ውሕስነት ክወሃቦምን ከም ዝሓተተ እትጸብጻብ ሓቢሩ بتوسخي تخصاصي طلاهون وامي اتي ابيت مأسرت زلو خنوتات اتححزا حماق مخانو بممرار ናይ ፀሓይ ብርሃን ክረክብ ከም ዘይከኣለ ድማ ተዛሪቡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መንግስታዊ ሚድያታት ነንበዓለን ዘይተናበበ ዜና እንሕዘን ቀሪበን ድሕሪ ቅትለት ህቡብ ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ከተማ አዲስ አበባን ክልል ኦሮሚያን ጎንጽ ዝተሓውሶና ዓቢ ምልዓሉ ስዒቡ ኣብትና ዓቢ ልዕሊ 167 መቅታሎም ይዝከር ፍሉጣት ፖለቲከኛታት እንጃዋር መሐመድ በቀለ ገርባ እስክንድር ነጋን ገለ አባላት መሪሕነት ህወሓትን ዝርከብዎም لعلي حموش تشحو القصبات مستنعب بستتحازة سقاب حجي أبقيد أتيوم يركبو بارتي بالسجنة أوروميا سلسلة علوت أمرار حقت بارتي كاب أولنت مأكلاي كوميتي خمسة أجدة أفليتو نايت بارت حلافي بيت صحفت أب تلفزيون كل الأوروميا غريبو نتوسان زفلت أقخون كله منستر مكل غال إثيوبيان أبال فتسا مسرحان زخونا أيت لما مجرسا بجزاو نتكم استأجدة تجليسو بتوسع خدمة أبيت صحفت قدماء منستر أما خريط محبرة وقديات زخونة ويزورة طيبة حسن كمون قدم كبل حلاف من محدار مريت كل الأورميا زنبرة أين حدما أما خري بارتي بلصقنا أورميا زخونة دكتور ميلكيسا ميديغا ون كابتو مستأجدو إيوم إت بارتي كابز بتوسخ أبز كايدو ناكل تمعلتي جمجمة كل لاو كونتات استفلالي وسنتات كم زحلفون تفليت الله أب تشاينا كلت كناداويان أبوش تخلت تمعلتات بموت تفريدهم بيت فرد تشاينا بمغنيات زي حقاو مسجار عص فارس قبلنا خوين زرخبو كناداوي نموت فريدو بز مسرد دما اب تشاينا خلت كناداويان ابوش تخلت معلتات بموت تفريدو مالو زوم كلت كناداويان اب زوبا غانغدونغن زوانغن موت تفريدوم انتخون اب تشاينا اب زقربا غزيات نزوم ناي حجي وسخكا بدمر 4 كناداويان نموت تفريدو مالو بزعبا اتوم نموت تفريدوم زلو كناداويان استوهاب زرزر حبرتا كانت زيله مع كانت زينا تشاينا جن اتحاد خلت تم 18 كيلوغرام زمزن عص فارس مسكالو تشايناويان بمتحبار ناب تشاينا خدت 5 رخبن اتخالي كندا ودما مدنزز مدحانيت كفرز تتحازه مخانو يገልጻ هاجر كندا اب موداتا 2018 نحلافي اتكال هواوي مسارا سعيبو ركب تشاينان كندان اب زخف درجه 5 بصح يزرب اب زحلف عمتون روبرت لويدن فانن زتبهالو خلت كنداويان بمسغار عص فارس تخصيصهم اب تشاينا موت كم استفردهم زذكريو نزعل التدالو زيناتات زيوم نيروم مزترف مدبات حرن التيفي سناي صانحيت እንደምን ውላችኋል ተመልካቾቻችን ይህ ከሐርነት ቲቪ ወደ እናንተ የሚደርሰው የሰዓቱ ዜና ነው በአርእስተ ዜናዎች ጀምራለሁ طلاهون وامي بتواقيو دمصاوي ሃጫሉ ሁንዴሳ የተፈጸመው ወንጀል አመነ በቻይና ሁለት የካናዳ ዜጎች በሁለት ዓመታት ውስጥ የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደ ያዝናቸው እንሸጋገራለን طلاهون وامي በተዋቂው ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ የፈጸመውን ወንጀል አመነ በዝነኛው ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ የተከሰሰው طلاهون وامي በከፍተኛው የፌደራል ፍርድ ቤት በቀረበው ወቅት ድርጊቱ እንደፈጸመው አምነዋል ሲል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ገልጿል በአዲስ አበባ በሚገኘው ከፍተኛ የፌደራል ፍርድ ቤት የቀረበው ተከሳሽ طلاهون وامي የፍርድ ሂደቱ እንዲፋጠንለትና ለቤተሰቡም ዋስትና እንዲሰጣቸው ጠየቁን ሪፖርቱ አመላክቷል በተጨማሪም ተከሳሽ طلاهون وامي በእስር ቤቱ ያለው የታሳሪዎች አያያዝ መጥፎ መሆኑን በማብራራት የፀሐይ ብርሃንም ማግኘት እንዳልቻለ ተናግሯል ከዝነኛው ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል ግጭት የታከለበት ነውጥ መነሳቱን ተከትሎ በነውጡ ከ160 በላይ ሰዎች መገደላቸው ይታወሳል ታዋቂ ፖለቲከኞች እነ ጃዋር መሐመድ ኦቦ በቀለ ገርባ አቶ እስክንድር ነጋና የተወሰኑ የህወሓት አባል አመራሮች የሚገኙበት ከ5000 በላይ ሰዎች ከነውጡ ጋር በተያያዘ እስካሁን በቁጥጥር ስር ውለዋል
በቻይና 2 የካናዳ ዜጎች በ2 ዓመታት ውስጥ የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው። የቻይና ፍርድ ቤት በህገወጥ የዕፀ ፋርስ ዝውውር ምክንያት ወንጀለኛ ሆኖ ያገኘው ካናዳዊ የሞት ፍርድ ፈረደበት። በዚህ መሰረት ደግሞ በቻይና 2 ካናዳውያን በ2 ዓመታት ውስጥ የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸዋል። እኚህ 2 ካናዳውያን በጋንግዶንግና ዡዋንግን ዞን ሞት የተፈረደባቸው ሲሆን በቻይና በቅርቡ አሁን የተወሰነባቸው ተጨምረውበት በድምር 4 የካናዳ ዜጎች የሞት ፍርድ ተወስኖባቸዋል። በእነዚህ በሞት የተፈረደባቸው ካናዳውያን ዙሪያ የተሰጠ ዝርዝር መረጃ ባይኖርም የቻይና ዜና ማዕከላት ግን አንዱ 218 ኪሎ ግራም የሚመዝን ዕፀ ፋርስ ከሌሎች ቻይናውያን ጋር በመተባበር ወደ ቻይና ሊያስገቡ እንደተገኘና ሌላኛው ካናዳዊም የማደንዘዣ መድኃኒት ሲያመርት የተያዘ መሆኑም ይገልጻሉ። ካናዳ በመጨረሻው 2018 የህዋዊን ኃላፊ ማሰሯን ተከትሎ የቻይናና የካናዳ ግንኙነት የከፋ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ይነገራል። ባለፈው ዓመትም ሮበርት ሎይድና ፋን የተባሉ 2 ካናዳውያን ዕፀ ፋርስ በማዘዋወር ተከሰው በቻይና የሞት ፍርድ እንደተፈረደባቸው የሚታወስ ነው። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እኚህ ይመስሉ ነበር። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ሰላም።